Hello students, welcome to NGM Education. This is Geography plus 2 Arts Geography CHSC course. ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେସନ୍। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ अंतर्जातीय वाणिज्यर आधार गुड़िक कौन कौन एतिके हम देखे। चैनल को नुआ जियोग्राफी स्टूडेंट्स चैनल टी सब्सक्राइब करनी। अंतर्जातीय वाणिज्य कहले देश देश मध्य होता वाणिज्य को द्रव्यर किणा बिका को आमदानी रप्तानी को अंतर्जातीय वाणिज्य कहा जाए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एटा बोले देशर सीमा बाहर वाणिज्य हुए, देश देश भितर जो वाणिज्य हुए ताहाको अंतर्जातीय वाणिज्य बोली कहा जाए। राइट। अच्छा, आर आवश्यकता कौन बोले देख पिला माने आमर तो प्राकृतिक संबल बा संपद जोटा भी अच्छी पृथ्वी रे सबु देश रे सबु समान परिमाण रे ना। तेणु आमको जनक ऊपर गोटे देश अन्य देश ऊपर अन्य देश उपरे निर्भर करने को बाध्य। तेणु ये अंतर्जातीय वाणिज्य आरंभ है। उदाहरण देख एबे ऑयल जमती कि पेट्रोल डीजेल एगुड़ा सब साउथ अरब रे जो परिमाण रे होची इंडिया चाइना जापान रे ता होनी। तेणु से माने कौन करेंगे नियंटे आबारू तांकोठु किनिबा को आंक सुविधा आंके निजे मैन्युफैक्चरिंग करिया पाई संबल नै। एमती केते गुडे परिस्थिति अंतर्जातीय वाणिज्यर एक नुआ अध्याय सृष्टि करछि। पिलाने एक वैदेशिक पुंजी और दक्षता साहाय्य यह देश रे उपलब्धि संबल रो विनियोग करिथाए। दुई रे देखो वैदेशिक मुद्रा आरोहण करिवारे सहायक होइथाए। तीन रे देखो बलका और नियंट द्रव्य गुड़िकर प्रचंड दर अस्थिरता ह्रास पाए बोले सुलभ मूल्य तुम पाई पारियो। तापरे वाणिज्य देशर तुलनात्मक सुविधा प्राप्त क्षेत्र गुड़ी को उत्साहित करी अर्थनैतिक विकास रे सहायक हो पारे। तो ये दृष्टि यह गुरुत्वपूर्ण अंतर्जातीय वाणिज्य कहीं गुरुत्वपूर्ण एटा थिला। एबे जिबा पिला माने बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेस बोले कौन ना आधार अंतर्जातीय वाणिज्यर आधार गुड़िक कौन कौन। एक प्राकृतिक संपद। देख पृथ्वीर प्राकृतिक संपदर असमान एवं कही पिला असमान बंटन होती जो कौन होची ना आमे प्राकृतिक संबल को आधार करी वाणिज्य करथाओ। और अच्छा एवं मुझे तुमको एग्जांपल भी देती। देख पश्चिम एशिया देश गुड़िक खनिज तैल भरपूर थिला बेले जापान वाली देश रे खनिज तैलर पूरा अभाव। तेणु से माने कौन करती साउथ अरब रु जापान को खनिज तैल आसे। नेक्स्ट जीवा पिला माने मार्केटेबल सरप्लस बोलिए ताको माने बिक्री योग्य बलका। माने गोटे देश रे गोटे जिनस एते अपर्याप्त परिमाण रे उत्पादन हुए जे से गुडा बलका हो जाए। बलका हैला पर पिला पड़ी रहिले नष्ट हो जिवो। तेणु ताको से माने वाणिज्य रूपांतरित करी जिनस गुड़िक रप्तानी करी किछि रोजगार करि पारंती। जेमति कि तुम नियो उदाहरण भारतर चा, आर्जेंटीनार मांस, जापान रो माछ, ऑस्ट्रेलिया रो पशम एते व्यापक परिमाण रे हुए। जदि से गुड़िक से माने रप्तानी न करके रखिदेवे तो तांको देश रे सीटा अति चीप रेट रे जीवो, लाभ मिलबनी। दुई रे ताहा नष्टशील नष्ट हो जाए। एई दृष्टि बिक्री योग्य बलका होची द्वितीय आधार। एवं जी चल तृतीय को। तृतीय कौन देख विकसित प्रजुक्ति विद्या। अच्छा आम कहते नॉलेज इज पावर। ये विद्या सेमती ठीक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो विकसित हो जाए ताको प्रयोग करने विभिन्न सुजोग मिल जाए आम से प्रयोग करता हूँ। तो ये कौन बोल देख विकसित प्रजुक्ति विद्यार देश गुड़िक अति उच्चतर शिल्पायन होइथिबा बेले विकासशील देश गुड़िकर शिल्पायन न्यूनतम होता है। तेणु युक्तराष्ट्र सोवियत यूनियन देश गुड़िक
ଶିଳ୍ପାୟନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ରାଇଟ୍। ତ ଆମଠୁ ସେମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ନିଅନ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ସେମାନେ ବିକନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନଥାଏ, ଆମ ପାଖେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହା ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଏ। ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ତାର ଏକ ଆଧାର। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଗମନାଗମନ। ଦେଖ, ବିକଶିତ ଗମନାଗମନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଆଧାର। ପୁରାତନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳପଥ ଜଳପଥ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଛେ। ସେହିପରି ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଧାର। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଆଧାର ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଦର ଯଦି ଏବେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତ ଆମେ କେମିତି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛେ? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ, ରାଇଟ୍, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଆଧାର ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ବିଶେଷୀକରଣ ବୋଲେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ବୋଲେ କିଏ କାହିଁରେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିବ। ରାଇଟ୍। ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି। ଉଦାହରଣ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତମେ ଘଣ୍ଟା, ଭାରତର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ନାଇଁ କି, ଉଗାଣ୍ଡାର କଫି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଆଧାର ପାଲଟିଛି। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଦେଶର ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ଏବେ ଆମେରିକା ଯିବି ବୋଲେ ଭାରତର ଟଙ୍କା ନେଲେ ହେବ କି? ମୁଁ ସେଟା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବି? ବଦଳେଇ ଦେବି, ଆମେରିକାର ଡଲାର ମାଗିବି, ନେବି। ରାଇଟ୍। ସେମିତି ହେଲେ କେତେକ ଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କଲେ ବା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି ବୋଲେ କ'ଣ? ଫେରେ ଇଏ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମୋତେ ପଚାରିପାର, ସାର୍ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶମାନେ ଏତେ ପାଗଳ କାହିଁକି? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ 213-12ଟି ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଦେଶ କିଏ କେତେ ବିକଶିତ, ଧନୀ, ଗରିବ, ଏଇଟା ମାପିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖେ କେତେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମାପନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏ ଗୋଟେ ରେସ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ କା ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧାର ପାଲଟିଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭିଳାଷ ବୋଲେ ଡିଜାୟାର ଫର୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଗୁଡ୍ସ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାର୍ ଥିବ କା ସିନା, ଫରେନ୍ କାର୍ ଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ବୋଲିବା ମନୋଭାବ ଥାଉଛି। ଏ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନିର ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ହୋଇଯାଇଛି।
एणु आको मध्य आमे अंतर्जातीय वाणिज्यर गोटे आधार कहि परिबा। एई भली वर्तमान आमे कोन कले देखिले जे अंतर्जातीय वाणिज्यर आधार गुड़िक कौन कौन। अच्छा मु आ गोटे नेक्स्ट वीडियो करी पिला माने तारे अंतर्जातीय वाणिज्यर दृष्टिकोण एटा भी इंपोर्टेंट आइडे तुमको आइबो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बोले वाणिज्यर दिग कौन आ का को नहीं कि वाणिज्य होची परिमाण कौन ए सब टिके टेक्निकल जिनस आइबो एटा मु तुम बुझे देबी पिला माने। तेणु जो जो पिला माने चैनल को नुआरे आसो ज्योग्राफी कवर करिया पई चैनल टी को सब्सक्राइब करनियो पिला माने जाले तुमको सब सुविधा प्राप्त होबो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।